alhamdulillah. An bɛ an karamɔgɔw an b'u fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Alhamdulillah u ka ci kɔnɔna la n'o de k'a fɔ an ka dunan minnu sera an fɛ Kayi yan o ye an ka denmisɛn jɛkulu dɔw ye minnu n'a sɔrɔla u farala ɲɔgɔn kan Bamakɔ ka an karamɔgɔ n'an ka alimami Cɛrno Sayid Baro a bɛ baara min kɛ san o san sunkalo la n'o y'a ka tafsiri ye u ye tafsiri lamɛn ka nafa caman sɔrɔ a la o nafa bonya kama u nana baara dɔ boloda n'o ye i n'a fɔ an ka diɲɛ laban in na an bɛ baara kɛ ni internet siraw ye u nana groupe dɔ sigi sen kan WhatsApp kɔnɔ ni tafsiri bɛ kɛ u b'a ta direct la donc u b'a lamɛn groupe in kɔnɔ maa min n'a sɔrɔla o baara in daminɛra u y'a ye k'a fɔ a ka kan nin baara in ka kɛ baara ye min ka kan ka cari u y'a ɲini ka mɔgɔw don groupe in kɔnɔ u nana fɔ an karamɔgɔ Cɛrno Sayid Baro ye u k'a ka d'an ye e yɛrɛ ka numéro ka don a la waati ni waati i ka to ka kuma an fɛ a y'a jira u la k'a fɔ o ko ninnu olu tɛ ale ka koba ye ten ka da kow n'a cogow kan a ko a t'a fɛ ka sen don o ko ninnu na ala y'a kɛ olu kɔni baara u y'a dabɔ ala kama o kama u ma segin u kɔ tuma min na jama cayara groupe in kɔnɔ u nana segin tuguni u y'a wele u ko bi a ka d'an ye maaw ka e yɛrɛ ka kumakan lamɛn groupe in kɔnɔ a k'u ma tiɲɛ la n ka ci ka ca a baarali ma a ko nka ni ala sɔnna n bɛna mɔgɔ dɔw di aw ma an n'u bɛ jɛ ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ Inshallah. ala y'a kɛ a ye ne wele ka fara an balimakɛ ka Abdulayi Namugo a ko a b'an ka numéro di u ma o tuma n'u ka jɛ ka baara in kɛ tuma min k'a sɔrɔ ni an donna groupe in kɔnɔ u y'a tɔgɔ da ko groupe Cɛrno Sayid Baro a y'a jira u la k'a fɔ anw n'a bɛ jɛ la a mɛnna ko minnu ka d'a ye o de ye kalan ye kɛrɛnkɛrɛnya ma an y'a sɔrɔ an mɔkɛw a n'an faw u ɲɛnamayara sira minnu kɔnɔ taabolo minnu kɔnɔ u y'an kalan dɔnniya minnu na an ko an ka ɲɔgɔn lafaamu olu la kɔnɔ ko nafa ka bon ka tɛmɛ an ka groupe sigi dɔrɔn maaw ka na ka foliw kɛ ka commentaire baw kɛ ten an ko nafa t'o la ala y'a kɛ an y'a programme ka daminɛ tɛnɛ ani talata karamɔgɔ minnu bɛ groupe kɔnɔ olu bɛ darisiw di an ka fiqhu darisiw bɛ di hadisaw darisiw bɛ di kuranɛ yɛrɛ kalancogo ɲuman o fana darisiw bɛ di o n'a ɲɔgɔnnaw an b'o kɛ tɛnɛ ani talata araba o bɛ kɛ ɲininkaliw kɛ don ye diinɛ masalaw kun kan alamisa don o tuma an bɛ sɔrɔ ka jaabiyaw di ɲininkali minnu kɛra juma don mɔgɔw bɛ don groupe kɔnɔ ka ɲɔgɔn fo ani ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye an karamɔgɔ yɛrɛ n'a y'a sɔrɔ o juma minnu na a bɛ don ka groupe laden bɛɛ lajɛlen ka foli kɛ sibiri ani dimasi an y'o labɛn k'o kɛ an dama ni ɲɔgɔn cɛ an ka thème dɔ ta ka kuma o kan bɛɛ lajɛlen k'a ka faamu fɔ a la donc an ye baara in labɛn nin cogo la tan baara in continue la ten ala nana kɛ nafa caman sɔrɔla la ka d'a kan bi groupe in mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 90 ni mɔgɔ 3 olu de b'a kɔnɔ bi jamana damadamaw b'a la an fɛ Mali kɔnɔ yan o mɔgɔw b'a la Côte d'Ivoire Burkina Sénégal Algérie
Gabon Congo ani Faransi wa dɔwɛrɛw b'a la ne yɛrɛ tɛ o numéro dɔn o ye jamana minnu ye o kuma la ɲina mawuludu la sa denmisɛnkulu ninnu farala ɲɔgɔn kan k'u b'a fɛ ka na u ɲɛ da Kayi kan ka na bɛn ni nin baara in ye alhamdulillah u nana an fɛ kabini sɔgɔmada joona in na u b'an fɛ kɛnɛ kan yan o kuma la o de ye ka bonya da bɛɛ kɔrɔ k'a fɔ u ye nin baara in daminɛ Ala kama wa baara in bɛ ka continuer Kayi karamɔgɔbaw an ka sherifu u ka dugawu kɛ u ye cogo min na baara in Ala k'a ta fanga di an ma u ma dabɔ foyi kama fo dɔrɔn an ka ɲɔgɔn baro ka ɲɔgɔn bilasira Ala ka diinɛ kɔnɔ o kuma komi u ka délégation bɛ yan an bɛ mɔgɔ kelen dɔrɔn wele a ka na jama fo o kuma n'o y'an karamɔgɔ ye Muhamɛdi Fofana ale de kɛra baara in yɛrɛ daminɛli sababu ye an b'a ɲini a fɛ a ka se yan nɔ a ka na dakuruɲa fila foli se jama bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ a ka bisimila. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين على تنونيك وفق صليك محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم أمي فوليك أنا شرفو لا كسبة كسبة شرفو كفى أمي أنا كراموغوفو أنا يعني نو أنا كراموغا مودولا تشرمو سعيد بارو anga grupu ye amma dama afse mo tani do nyoma kan délégué kan na anyeda Kayi kan na an karamɔgɔ fɛ u ka dugawu kɛ an ye alhamdulillah an na kun ye o de ye inshallah taala allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali muhammad sallim kenyere baara la amin u sara bɛ Ala bolo amin u ɲuman nana cogo min amin Ala k'u ɲuman seginti amin yana an ka di bayti dalaw ma n'o ye kira majamu kɛlaw ye a ka kan maa dama damaw bɛ yen n'olu sera kɛnɛ kan jama t'u dɔn olu ka kan ka yɛrɛ jama la wasa dɔ bɛ se ka fara kɛnɛ in nɔrɔ kan cogo min ani dɛngɛnɛya k'a fɔ an bɛ kɛnɛ min ka hayisa ko kɛnɛba don kɛnɛ sanuman don min bɛ dɔ fara o dɛngɛnɛya kan siga t'o la an ka karamɔgɔba min n'a nana a ka kan ka yɛrɛ jama yɛrɛ la cogo min o fɔ cogo ɲuman tɛ hali ne yɛrɛ bolo est-ce que o tuma la yani kuma k'a di an karamɔgɔ Tɔrɔnɔ Sayidu Baro ma an bɛ hakɛto ɲini ale yɛrɛ fɛ o karamɔgɔba min sera kɛnɛ kan ɲa a yɛrɛ k'o yira kalan bɛɛ lajɛlen na kɛnɛ kan ɲa k'a fɔ ni fɔcogo ɲuman ye cogo min na bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a faamu an bɛ sɔrɔ k'a di maduhukɛlaw inshallah kɛnɛ in a tigi an karamɔgɔ n'an ka sharifkɛ شريف عبد القادر حيدرة عبد الله محمد الحبيب بن محمد المختار حيدرة ale de y'a ɲini k'a fɔ n'an nana bɛɛ ka bonya b'a yɔrɔ nka ko an ka dunan minnu nana u ka ɲɛmɔgɔya bɛ mɔgɔ fila bolo an ka olu ka bonya lase kosɛbɛ alimami y'a fɔ cogo min ni Ala sɔnna ni kuma bɛna se an ma waati min inshallah an kan ka minnu ta fɔ a bɛɛ bɛ n'ale ni Ala sɔnna nka gɛlɛman sisan o ye an karamɔgɔ Muhammadul Hafaz Ashankiti n'ale fɔra tarika Tijaniya kɔnɔ a tɔgɔ mana fɔ lɔnni kɔnɔ a tɔgɔ mana fɔ sufiya kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn jɔn don a tɛ fɔ ko jɔn don fiyewu a b'an wasa dɔrɔn Médine min n'a filɛ n'o ka kɔrɔ Kayi ye min ye Médine tɔgɔ da Médine n'a ye Hawa denba bila ka tɔgɔ da ko Médine o ye Alakira ka Madina de ye o tɔgɔ Mukhtar de Wuld Babana suraka karamɔgɔ kun don kadiri kun don daraja b'a la lɔnni b'a la mɔgɔ min y'o ye sɔgɔmada kelen
k'a la convaincu k'a don Tijaniya la o ye Muhamadul Hafiz de Allahu Akbar. Cheikh Tidiane y'a fɔlɔ de yamari ko taga i k'i de fo don min ni Ala y'i yira diɲɛ la a bɔra Fas ka na Mauritanie a y'a ka ɲɛnamaya fan caman kɛ mɔgɔ t'a dɔn jɔn don k'a sɔrɔ Ala kun ye tasirifu ni tasikhiru bɛɛ d'a ma Inch'Allah a bɛ se ka kɛ n'an taara kuma kɔnɔ a ka kuma dɔw bɛ yen an da bɛ se ka s'a ma Inch'Allah. a mɔdenkɛ o b'an cɛ la su in na ale de sigilen filɛ a nana ka na Cɛrɔ Umar Baro sɔrɔ kuma laban na o kuma ko k'a bisimila Sherif tɔgɔ la Kayi bɛɛ tɔgɔ la jama tɔgɔ la Tijaniya a nana sira caman fɛ nka a gundo ale de y'a cɛ fɔlɔ ye min ni ba tigɛ n'a ye ka na n'a ye alhamdulillah Ala y'a kɛ a nana a filanan alimami y'a fɔ an karamɔgɔ Ahmad Sheikh Beidital kabiri kɛnɛ in daminɛna saro na sini a b'a kanu k'a bɛna san o san Ala y'a seere ne yɛrɛ y'a fa ye a ka kɛnɛyabaliya a n'a ka degun yafa kelen don a ma Cheikh Umar jeli minnu bɛ Kayi yan an bɛɛ ye ale yɛrɛ ka nɔrɔbila ye baara la nka ɲina n bɛ bali min na a yɛrɛ ye n wele a ko a yɛrɛ dɔgɔkɛ ne hakili la cɛ Ramadan mana fɔ Mali kɔrɔn fɛ Ala ɲɛsiranya la kalan na wilaya la bɛɛ b'a dɔn jɔn don cɛ Ramadan Muntaga Ahmad Sheikh Umar a yɛrɛ denkɛ a ye min tɔgɔ la Seydi Muhammadul Kabir la a nana Bamakɔ a bɔra Segu k'a bɛ taa Guinée a kɔrɔw k'a ma ko min ka d'u ye a n'a tagama ɲɔgɔn cɛ Ramadan yɛrɛ tɔgɔma alimami minnu taara kalan kɛ Maroc olu ka groupe fɔlɔ o mɔgɔ dɔw don k'u ka na u ka na u nɔrɔ bila Kayi ka na fara an ka nin baara la ni Ala sɔnna taalen ɲɛfɛ u yɛrɛ bɛ na u ka ci lase wa u dɔrɔn tɛ dɛ hali u balimamusow fo ka se wura in na u dɔw bɛ weleli la u bɛ sira ɲini na pour ka se ka na walasa an k'a dɔn alhamdulillah an ye ko in dabɔ alakira ko min kama Sherifkɛ ko ko bɛɛ bisimila nka a bɛ bonya don ninnu fila ta kɔnɔ ni Ala sɔnna a mi y'a fɔ cogo min ni an ka kuma waati sera an bɛ se ka foli tɔw lase a tun ye nin fila kɛnɛ an k'a dɔn an ka basigi an k'a dɔn Inch'Allahu ta'ala hɛrɛba bɛ an nɔfɛ yan su in kɔnɔ ka taa se a wulili ma Ala k'an k'a tigiw ye Inch'Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. An tun bɛ fɛ ka nin foli in kɛ ɲa bila foli ye jama bɛɛ bɛ se ka bila hukumu kelen kɔnɔ cogo min na an bɛɛ ye faamu sɔrɔ nin dakurunya fila in na parce que an bɛ Ala kira min ka kɛnɛ kan an bɛ na micro di a fasadabagaw ma minnu y'a dɔn ka kɔn anw ye k'a k'a fɛ ka tɛmɛ anw kan n'u ye fɛn f'a ma n'a diyara Ala ye an bɛna sego de kan anw ta t'a la dɛ a ɲana minnu bolo Ala yɛrɛ seereyara ɲana kira yɛrɛ seereyara ko a ɲana an bɛna segin olu ta in de nɔ an bɛɛ b'an ka barika sɔrɔ o de la wala an bɛ miniti 15 di olu ma ka Ala kira fasa da an ye يوم الولادة في مولوي يسبح ربه تسبيحا ذوي أداري المستقيم مولوي يسبح ربه مولوي برور كسار نموس مولوي وبيت الله بحاسس مولوي فيعلى الله بشامل مولوي ومال البيت بالأركان مولوي
على البيت بالأركان مولد يكبر ساجدا لصلاة فإن دعا الرهبان أنجانا بمولد تتابعت الهواتف لسخير تتابعت الهواتف لسخير إلى الله بها حيا الله كواكب مسرفات كما حل الملائك للأسير نون وللإيوان والصرفات أمر نون شهير والمذلة للفقير جود بها نيران فرس لها مداد وما للبار من ماء مولد بها الله لا يدبها مولد بها الله لا يدبها رجوع مولد ترمت لشياطين سدود منصل العسنا بها المكذاب وجود ذو الأوثان في دين ودين مولد لما في جوفها إنشاء سير لما في جوفها إنشاء سير يدرب كل ذي دين ودير مولدني مجاهب سائل الحسنات ماذا مجاهب سائل الحسنات ماذا يميلكم وتمتم في ركوعكم وتمتم في ركوع مولدي وهاب ثم سار ثم يوم فمفتقر بمفتقر ينادي يضاعف ضعفه في كل موضوع وعام ثم سار ثم يوم أتى فيه الهدى قرن قرون سرور في سرور في سرور ويد دون آيات العيون ربيع واسنا فيه سهير ربيع واسنا فيه سهير بهام الفيل يوما بعد نون مولدي بهام الفيل يوما بعد نون بهام الفيل يوما بعد نون حين بقراسي بصير حاسبي أبدهي بل أبار ناسز ساد لخير رسل ختمان قراسي بصير بل أبار ناسز ساد لخير رسل ختمان قراسي بصير حاسبي أبدهي بل أبار ناسذ سان الخير رسل ختمان ومولد النبي صلى الله تعالى مولد النبي صلى الله تعالى مولد النبي صلى الله تعالى ومولد النبي صلى الله إلا الله ومولد النبي صلى الله مالك وين بمولد النبي صلى الله إلا الله ومولد النبي صلى الله مالك وين بمولد النبي صلى الله إلا الله بمولد النبي صلى الله تعالى النبي أيا سودان كيل لسان موسى ثم توغ الوحل ياسين قسم سنغمون سنغلير سلام سماخي تبارك الله كن سمل زياسين بيارم جدو بيارم
تيارم ودم بكاي مدينة لنا يارم سميت أناس سميا كريم باغنا جميل رفع عظيم مغنى عبد الله بايم أمينة يايم حاسم تاو فاطمة زينب رقية باغنا أم كلثوم مغنى يلا موسى تقبل مرون سكر كلوا والحمد بمولد نبي صلى الله تعالى ملت دين مولد نبي صلى الله تعالى إلى الله بمولد نبي صلى الله مالك وين ومولد نبي صلى الله وسلم كرمين ومولد نبي صلى الله تعالى إلى الله بمولد نبي صلى الله إلى الله ومولد نبي صلى الله يوم جار عرب جار عرب جار عرب ودن جار عرب تو كوفل جوما جيت كو جميل دموجر جوتا داد كو نبي بصير لا بغل كو جم تين تون 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 مويا بحر تيغ الحبيب جوما توني كو جم حال بالكفل تتلا بالكيم تجود من لو تقول يا المولد نبي صلى الله تعالى موضوي ففي العظيم عنده سجود موضوي على سروره ملوك لا جفون ونجم الكفر ذو نعسين يا إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة أبلا الذنوب ma angu alhamdulillah rabbil alamin ala mana ko ke cogo mi anga je ka ko tuti kosobe anyu unyina afe aki jija ola anye kosobere na fara ko mauludu kay kono kase ka kuma mauludu la ka wasake fo be ka fo tabarkala ala ya nogoya sikatola kinya do aka misiri mauludu do ande karanga temeni aye ngani ala yiku ke chugo minanya tuti mimi shika kuma nan bebe wasa aya unyere minu nye kalande unya fana be anga tomota tomo ala anya nyina fengwa anga tu uchugo inaye anya deli asona anya tinchugo ya ina o kama anteke kuma kela ya ambe bela je ka kuma to abolo jama bebe shiki ka famu soro ni mim kono anga je ka tuti ndoro mimbe semi ando haketo ni ni islamé befe inshallah ani karamogo befe o ya on yere ka kula ni nende alela kosobe anya ajago ya de faka swama ada jama kana faka ako kaso na anye amba foka barka alhamdulillah abaro donc muhammadul kabir ambe mikro de alima dakrunya flami mana sura bulabo o fanyana ambe sura ka fo jara ya naka mo kana nyafe inshallah fana be militi tanduru ke ala kara fasad dalila ni ala sunna ankara mo said baro be sura ka kuma kunji inshallah الحمد لله رب العالمين كل من بيني أبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبولوكو الحمد لله رب العالمين. نتأكد كما أن القرآن العظيم جاء ويوصينا الله تبارك وتعالى على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول نقول كوينا في القرآن أفوتشو منا القرآن أنا كأجرا كافو كالذي ذلك كتاب موشوا كتيبا كلك صلى الله عليه وسلم. كما أن القرآن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ina fo qur'ani ya fanya na chugum na ka fo ni mami tukura dine ko min islam ya ikado atimne ke ka bo mo na fo so na ma ke fuyi. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم محبته تنفعنا بالدنيا وتنفعنا بالآخرة. أكو تشيبا كانوا صلى الله عليه وسلم وبانا فجينا أبانا فلاهرا. إذا من لم يصلي عليه فلا صلاة له. أقولي موما بيني مصلي تشيبا صلى الله عليه وسلم يكادو صليتي.
في صلاة الفريضة من لم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فصلاته مردودة على وجهه. مغبي ni ema soli chibaka inafo ala solla chibaka chugumina ali mugmo solla chibaka chugumna ikado eka soli o soli keruni soli fildo soli tibulo. والله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي خلقتك لأجلي وخلقت كل شيء لأجلك. أكو الله سبحانه وتعالى يفو حديث القدسي كنو كافو عليه جيف فدا عيادا على كلا يرد كانوا كما عليه دني فك عياك على كلا يرد كانوا كما صلى الله عليه وسلم. وفي آيات من القرآن تقول يا أيها الذين آمنوا إن كنتم تريدون الله فاتبعوني يحببكم الله. هو القرآن فلان نافعنينا كافو كل أو ما نبي إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نبي الله في نبي فكتبوا على كو أكتبوا رسولك أكا رسولك ولا أبي على صورة أبي على كجسرة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ko ala ya fo qur'an ko no tuguni masami nda ka se korota ledu ya o mamunu ni mala ledu ay tugo ala naka kira ko no kara dola ala kishi. إذا الله تبارك وتعالى قرن طاعته بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. إكادو الله سبحانه وتعالى عليك تغنيالي كو تغ رسولك تغنيالي كو بوركي بي الله سورفك تغ رسولك. فإذا حصلت طاعة الله وطاعة الرسول وجدنا الرحمة. كون نيا على كا تغنيالي سورة على رسولك تغنيالي سورة كادو أي نجا سورة. إذا الحذار من الكبار. أكو كان أقول شيء يربوياما. وأخطر ما يجبر الإنسان في حياته هو الكبار. أكو فمن جو أدم الدين جنته يكون في بلا جل ويربويا دي. لأن إبليس هو كان رئيس الملائكة. كي سيدنا كو إبليس على كدنا بابا قالوا كي ملكوا كنيماي. فلما خلق الله آدم أمر إبليس أن يسجد لآدم. أكو واتبنا ني على سيدنا آدم دا أي إبليس يا مولكا سجودك. فإبليس يقول خلقته من طين وما خلقتني من نار. أكو إبليس على جابي كافوكي آدم غلاك أبو بغلكيني غلاك أبو تسمنا. فالله تبارك وتعالى يغضب وقال له اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. obulore kele ko fe yere boya ne kele ko fa ala sola ka gen ka waka meleko chere ka kala ka jirala tun ka foka dagne foka ta si jawma to doma. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر. رسول با فانيل صلى الله عليه وسلم ما شتدو الجنة كنو يا سو يره boya miskara zarati abi dusmuna. إذا من تواضع لله رفعه. ni mo ma yimajige ala bi sangorota. والله تبارك وتعالى حين كان يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم مدحه بالأخلاق. ikaro Allah subhanahu wa ta'ala watimna ya dabo kabi rasulu yere kaba majamu aya majamu di jogo nyumadi حيث قال له وإنك لعلى خلق عظيم. watimna alabna fama ka fo muhammad ka do jogo nyum babe lay jogo nyum bay. إذا سامحوني على طول الكلمة. كابي حكيتوني نافع كما جانينا. لأن ممكن يكون هنا مكالمات كثيرة. لكن باصروا مغتشا ما بيمونغا كما. وكلمة أيضا اكتشفتها ما كنت محضرا لها. وكنت يرى العلماء كما لابين كما يواني أجوناكا فانا أيفوليكي. وآخر كلامي أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تبارك وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. إن الله تبارك وتعالى يحب أن يرى عبده متوكلا عليه. لأن الله يحب المتوكلين. إذا رآك الله متوكلا الله يحبك. إذا أحبك الله نادى في السماوات إني أحببت فلان ونادى في الأرض إني أحببت فلان. هذا كله من بركة التوكل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله بو أكون حبيب الله جلفو أنا شريفو أنا فلو. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. نعم. جماعة أمي أفو إسلامي أفو لله. بوني كوني تيدونا دا نغا كرامو في نغا شيخو في أدب الشرف كلا. Elhaj Omar Fouti mode me no ibedi tali dal encore kedu ambi kene minga ni ala ka kene ala kira ka kene du kosobe shama tiani ka kene du Elhaj Omar Fouti ka kene du sikatola ni ala kira kanu ba bla jile ka kene du sikatola mobedi tiara la luzra de kerala akana pasi Seydou Omar Baro Mamidou on dise ka bakam fo ka 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 oboro est-ce que ala kira kanu mimbala an shechan kanu mimbala an Omar Fouti kanu mimbala ani manyuma bela jile anda sira munu manda masemu munu kanu mimbala ani maji yere mimbala an ala donia minda manama yere buya kala ma fengala est-ce que bedital koni aya dogo ke diligi kabo mako kana Seydou Omar Baro Keneka no ya so ni avion kumbi anaka bana da kumbi fere peke pour ka seka na yen Keneka ba ko ni o plaka na ne o ka kalande ne da o ka kana pour ka kana seka na kene ni maya bo an woni kuma fode tambulu fuliko est-ce que fuliko shirfika ka kuma ko fe matamulu fuliko e kuma kene ngon ba mulu do nam se ko fo ka e kawi ni kene mi fle ni bi ni kene badi kene ni ngaf sani san dobe est-ce que mais nous fa ma do tabala ibn ba parce que ibn fa ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka fa khairu yawmin talat alayhi shamsu ko yawmul jumu'ah fi khulq adam ibn fa ko do mi ngaf sani do ko dobe ko juma do parce que sayyidina adama o bangna juma do est-ce que ni sayyidina adama bangna juma do ni tondo fusara parce que ko ma do bangna o do o ma mi ngaf sa jiebe o bangna domina anobi ko bino kapsa ni sa dobe est-ce que o yanga akidai bo oti dongo doronye ay ami jina tre fo feta ni chiba yirala an ko to ti kede ay chiba musumbe sallallahu alaihi wasallam no yamba Aisha radiyallahu ta'ala anha doni dedu sayyidina Bukhari dedu amusumbe no yamba Hafsai don dedu sayyidina Umar demsudu kosobe nga ala nana fu ye ka foko o demuso o karu bawi parce que Allah na fa Qur'an kono an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum de mi wolo na fara ko kere bay mu moke parce que ci baba est-ce que na on boy jurumu ga be kelenye na mbalo muso jurumu ga be kelenye na muso jurumu ga be kelenye na Allah na fa Qur'an ko ka foko ya nisa annabi man yati min kunna bi fahishatin mubayyinatin yudaf laha al'adab bi bayd wa kana zalika ala Allah yasira Allah ni ci ba muso nu le jurumu ga be doublé de muna parce que ci baba on ni mo ko ka foko mo ye kele fe be kele keno no sigira mauludula ka ci ba ko ali chiba soma kola o kafsa di kelebe o kafsa ni safe be parce que chiba ko kula ngule kosobe ba ngon mi nyini o ye dugo ye aw yere fe ani anga dugo ke nyoye ana ka je ka farani fana ga dugo ka ani sibirital to la no Seydou Omar Baro ana ko na dogonu ani kai ka bela jiri واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين محمد وآل محمد الحمد لله من الشيطان اللعين والرجيم والصلاة والسلام على من أرسل ولم يرسل إلا رحمة للعالمين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وخلفائه ومن اقتدى بهادي إلى يوم الدين اللهم عمل من الجوع والخوف بلدنا المالي وشاكر بلاد المسلمين واللهم عمل من الجوع والخوف بلدنا السنغالي وشاكر بلاد المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبل مسلمين مالين دين فلقا ولا فو représenter bi oy Issa Diarra Seydou Boroko Kalande kadam ne Sénégal fo Mali
ala ka barka to ala ala ka sini kene ya dam ya rabbi faro amina Seyd El Hadji Malick zikiri dama foya ni yaye ko mawlud nabi sallallahu alayhi wa sallam El Hadji Malick Sy aya siko kala ani Cheikhna Tidiane Chérif Cheikh Tidiane الذي ساءت طريقته بين البرية برهان البراهين تقبل الله رب الناس دعوتنا مما نحب به بجاه ياسين سليمان أمر سوي بنجد قليل يدين دين لمحمد فيا حي يا خيوم يا الله ربنا إليك توسلنا بخير البرية فيا حي يا خيوم ويا الله ربنا إليك توسلنا لخير البرية فيا حي يا خيوم ويا الله ربنا إليك توسلنا بخير البرية أبونا أبو بكر وإن كان في الخبر رأينا به شيخا إلى أهل دهر لمن أنتمي إن لم يكن بجنابه بمن أقتدي إن لم يكن بأبي بكر خلالك جو الخلب يا تير حبه فبيدي بخير وصفر أسعار الطير لطيف بناس نفس وروح ذكره فألطف منه فيه ما نحتاج ذكري يزيد علينا أخذة وهو خائب فقد تاس محمود ومات محمد ففي آلة يهدي وفي آلة أخرى يمينك لا أنسى يمينك دائما كي ذكرك من ذكري فيا حي يا خيوم ويا الله ربنا إليك توسلنا بخير البرية وواجب تأتب هذه معابته كذات باء الذي يأتي من الأمام وصليا يا إلهي وزينا عليك على محمد المختار في خيره وواجب طاعة هذه معابته كذات باء الذي يأتي من الأمام وصليا يا إلهي وزينا عليك على محمد المختار في الأمام وليس نفؤل على حب بلا أمال كذلك طاقة المختار في الكرام وصليا يا إلهي وزينا عليك على محمد المختار في الأمام وواجب
وبركته كذا اتباع الذي ياتي من الامم وسلم يا الهي مولاه وسلم على محمد المختار في العالمين من بعد تاء ولا من ثم ستة أشهر رآك في العزيز في الميلين وسلم يا إلهي وسلم عليك على محمد المختار في العالمين والله أرسله للعالمين هدى ورحمة إذ مدعتهم بالعوهم وسلم يا إلهي مولاه وسلم عليك على محمد المختار في العالمين والله أرسله للعالمين هدى ورحمة إذ مدعتهم بالعوهم وسلم يا إلهي مولاه وسلم عليك على محمد خديجة مساكنة بالقلب عائلات لم يسبك الله في دار لا تكلني وسلم يا إلهي مولاه وسلم عليك محمد المختار في المولى خديجة مساكنة بالقلب عائلات لم يسبك الله في دار لا تكلني وسلم يا إلهي مولاه وسلم عليك على محمد المختار في العالمين وليس نفقنا على حب الخلائق إلا أن جاء في خارق روح من الكرم وسلم يا إلهي وسلم عليك على محمد المختار في الخير وإذا أتى كان مسرورا يقال للمسلمين كما سيدنا محمد كما المسجد كما سيدنا محمد كما المسجد كما سيدنا محمد كما المسجد كما تجينا كما سوما دين كما لمشبار كما المسجد كما سيدنا محمد كما المسجد كما تجينا كما سوما دين كما لمشبار كما المسجد كما تجينا كما سوما دين كما سيدنا محمد كما كما سيدنا محمد كما كما تجينا كما سوما دين كما المسجد كما سيدنا محمد 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 كما كنت سوف ينتهي محمد جبل تخل أبا بكر كنت سوف سيدنا محمد نموت أبا بكر وكنت في يوم الخيام فتحوا أبا بكر وكنت في يوم الخيام فتحوا أبا بكر وكنت في يوم الخيام فتحوا أبا بكر وإذا كنت بارك أو كنت حدثا أو كنت الله ربي الله ساكت غالب ساكت غالب ساكت غالب ساكت غالب ساكت غالب ساكت غالب ساكت كنت سوف سيدنا محمد لو خيتك أبا بكر كنت سوف ينتهي محمد لو خيتك أبا بكر سوف في يوم الخيام فتحوا أبا بكر غالب ساكت 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 غالب كمال نجينا وحضر نجينا وحضر نجينا وحضر يلا تتفق سترات يجوبو يومي من جوبو ودانت عطلال ببرهة سلماتي
يزيد لخولته ما اختوس فيها بكاس مدي فصار سوايا في قرى جميعها ميلاد فوج وسوددي سيد وخسفت سعد الأرض لم تر فرجة تكون على عيني بهين محمد وكنت أبا بكين وكان بعد إماما فبايعناك في اليد فاليد هم المرتدى موي غورجي مرتدى كبير عبد الإله موي غورجي عبد الله ناس وسيخك موي مام عبد الحي موي مناسلهم تعالوا مناسل فرتدي الحمد لله مي وي شيخ عمر الفوتي يتعالوا برمتي جمر الحمد لله مي وي شيخ عمر الفوتي يتعالوا برمتي جمر فدو أيسك آدم تعالوا يدكم تخلوا شاديوان قدر برمتي جمر اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. تقبل الله رب الناس دعوتنا مما نحب به بجاه ياسين بارك مكة بارك مدينة بارك فاس بارك تياوان بارك سيد الحاج مالك Kelende nisondiya de b'a bila la dɔrɔn parce que kɛnɛ sigi sababu ana ɲabe ɲada norma minnu na kɛnɛ ka ɲa k'a fana bɛ fɛ o tuma la ka nin sumuni kelen kalan nin kosɔn k'o kɛ barika ɲini ye a yɛrɛ ye a n'an tɔ bɛɛ lajɛlen ye an fana jɛnna n'a ye ko tuma la an b'o sumuni kelen d'a ma kuma bɛ sɔrɔ ka na laban karamɔgɔ Cɔrɔn Sayid Boro o tuma la n'o ye hakili tuni ye aw bɛ mikoro d'a ma ye a bɛ sumuni kelen kalan an ye a filɛ sigilen kun na yen fɛ. صلوا على محمد وآل محمد. لي أن أقول ما لنت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا
رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم. صلوا عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين. أبي فعل بركة. نعم. Kumanya ko cugo mina sigi bolo dala cugo mi mala mena sa kunce kuma de ma mala kuma bena di ankara mo ananga almami rama Said Abubakar Baro ni ala yanklu harjige kemini amena ufamunya akakuma ukono inshallah taala amba fanya na saro bilile ko fe jama ko anye kanye kuma mine cogo mina ka kuma nisondiyati ku hakila wakati mi bena ka damine ko tuma de la unye kuma mine ko tuma la anjo haketo nyini ku fe ni ala isan wera yira anna akadu ye cogo mi ango amba ku yeti donc tuma la ansiro kene de kanyina tuma la alhamdulillah rabbil alamin jama wasali ate angulo atankara mo burabe ala de bolo anyankara mo kalfa alama amin samite kalfatinya amin insha Allah taala ko be mina amba soro fana nadiyara Allah taala malama fa ankara mo baye Said Boroye falyatafaddal mashkura temenanye pele pele annakan de temenanye Bokar Baro de temenanye قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين آمين وأفضل الصلاة وأزكى التسليم آمين على سيد الأولين والآخرين آمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين والمخلصين من أصحابه آمين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وغوصهم آمين ممد الأتقياء سيدي ومولاي أبي العباس أحمد بن محمد الشريف الحسن التجاني آمين وأن كافة خلفائه ومقدمه ومحبه وكل سالك سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. نعم. أما الله سبحانه وتعالى تمنيك عنك السلي على كتيبالا. كانيني على فكديانيا دفالي أكوك أنكر موكا. آمين. أنا كخليفو أنا كنجوم أني ماما تورا أولوكو نيمان بارلا. آمين. يعني أنا دوكما كونو. wajibi do ambe nyebla fla ke kumana anyebla folo we anfaw anga almami ani ankara mo afin fe ni ka soro usigilembe kene kanya ani minun kumbe ya ni utagara ka fo ambe bla ubenona ukachila ambe bla ubenola ukahajula kachila se ni ankara motoye inshallah ani anga sharif ke alaka sini kene yadi ama amin alaka me ka jamana fa amin mwenye blende ke kuma la mona bamodi ya fu cogo mina ala ye sere nin sigi nunu n'a ye ala diya a ka taa cogo min a bɛ taa o taa cogo de la wallahi an karamɔgɔ sheikhuna ahmed tijani radiyallahu ta'ala anhu a tun b'i to kuma la n'u y'a ɲininka
aba fɔ ko aw kana n ka kuma tigɛ a b'a fɔ ko hadhihi kalimatun waradat biduni iradatin fahuwa tayyarun tamshi ala mashi'atillahi. Sɛkiyan b'a fɔ k'aw bɛ ka nin kuma min mɛn ne la a ma labɛn m'a ɲini k'a fɔ n bɛ nin fɔ nin bɔra Ala de la a jiwoyolama don a bɛ taa ni Ala ka yamaruya de ye a bɛ mun yira k'a fɔ dɔnnikɛla wala karamɔgɔ o de bɛ thème labɛn ka mɔgɔw wele k'a fɔ n bɛna nin thème développer aw ye o tigi yɛrɛ ani dingo a n'a ka lɔnni ani ale bolo a b'a dɔn o b'a la o dɔnnikɛlaw bɛ yen wa ana lastu min dhakal fursan ne ni o cɛw tɛ kelen ye o dɔnni tɛ ne la n t'o labɛn wa n t'a fɔ n b'o fɔ n bɛ Ala deli subhanahu wa ta'ala ŋaniya ɲuman min bɛ nin karamɔgɔba ninnu na ŋaniya ɲuman min bɛ nin diinɛ ɲɛmɔgɔ ninnu na hadamadenw ka kanda ka Ala sɔrɔ o ŋaniya ye n'u y'a ɲasi yɔrɔ yɔrɔ Ala bɛ kanda in bɔ ni yen ye an bɛ Ala deli Ala ka an bɛɛ kɛ o baarakɛminɛn ye o kanda la seli de ma Ala ka jɔn ma ɲɛbila fɔlɔ ye o ye n y'a fɔ ni kɛnɛ sigira ko mawlidi kɛnɛ don anw tɛ mɔgɔ fo k'i ye baara kɛ mawlidi la anw tɛ maa tanu k'i jirɔja mawlidi la e bɛ k'a kɛ alakira ko min kama anw bɛɛ bɛ k'a ko de kama wa ɲuman kɛbaga n'a ka di i dogo fo soju la n'i b'a kɛla Ala kama de Ala bɛ n'a yira a ka jɔnw na ka sɔrɔ maa dɔ ma wuli a kama k'a b'a fɔ mɔgɔ kana ɲuman kɛ fɔli kama surtout n'a kɛra mawlidi kɛnɛ kama o de la n b'a kuma fɔ waati bɛɛ n b'a ta ni ka segin nin ɲɛbila in kun ye mun ye maa dɔw ka foli bɛ n'a kɛ foli in kun tɛ k'u ye baara kɛ ni mawlidi in na la o ti anw ka taabolo ye ni min y'a kɛ i y'a kɛ Ala kama i y'a kɛ ni Ala cɛ ni mɔgɔ min y'a kɛ ko ne de k'a fɔ walma i y'a kɛ ko ne de kama i perdila ne yɛrɛ ka jurumu man bɔ fɔlɔ n t'a dɔn Ala bɛ n'a yafa n ma n t'o lɔn n t'a dɔn n bɛ n'a kisi ni e ye ko kɛ ne kama yalɔ e kɛ ni perdila فمفتقر بمفتقر ينادي يضاعف ضعفه في كل حين fantan mana dama kasi fantana do de be fara lebu kanga haju tinyana o kuma fentene bolo doni tenna njelente do jabilente bolo ni ko ibake ne kamadore perdu eske ka ala kuma yi mba fo ka tani ka segi muna nina fas maulidi be bandomi o ka Maroc téléjournaliste do nana anyini ka zawiya kono ko mun diara ni fas maulidi la ngo fen kelempe ngo maulidi mana sigi fo ka wuli ala kira do do taala ni setigi do wallahi mawbu seke bien vrai que roi ale de jole meni zawiya fempe nga kalandenw bɛ taa u bɛ baara min kɛ i dabali bɛ ban anw yɛrɛ fɛ Mali la alhamdulillah an ka cɛkɔrɔba Elhadji ɲa Ala ka si d'a ma a taara Fas don min a y'anw sɔrɔ ɲina an tɛ san tɔw ma a sera dɔrɔn a ko kalifa ma ko ale bɛ fɛ ka saga 6nan nasɔngɔ di a ka di laga sara la mɔgɔw k'a dun
an yɛrɛ ka maliyɛn denmisɛnnin don ne ni min taara ɲɔgɔn fɛ a kelen bɛ yan an ka maliyɛn denmisɛnnin don komi a yɛrɛ ma sɔn a tɔgɔ ka fɔ ye n'a kɛra an minnu b'a dɔn ani maa wɛrɛw ale kelen ye saga 30 wari a y'a kɔntɛ k'a di n bɛ fɛ ka min fɔ dɛ ne yɛrɛ bɔra minnu kalama n'a dira khalifa ma a ka ca $40 ye tile kelen nka mawludi sigira fo k'a wuli hali k'a fɔ mɔgɔ min ye bɔnbɔn nati ni cɛ o ma fɔ a la a dabɔra Cheikh Tidiane min o kama an bɛɛ tagara a ka rawda de filɛ an bɛɛ korilen b'a la an ye su daminɛ fo ka taa se salatu ma o yɛrɛ tɔgɔ ma fɔ a la Allahu akbar ne ko Marɔkɛw ma ko ni fɛn diyara ne ye n'a dɔn nin ko in ye Alakira ko ye o kuma ni min ye min kɛ nin na i y'a kɛ ni Ala cɛ i y'a kɛ Ala ko la i y'a kɛ Alakira kama Ala ka bɛɛ sara amin munna ɲɛbila in na ko n bɛ foli dɔw kɛ wajibi don kosɛbɛ mɔgɔ ko mana Alakira kun b'a kɛ sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an ka shirifkɛ ale de ye ɲɛmɔgɔ ye mais a yɛrɛ bila kɔfɛ ko in bɛ fɔ don min a ko ni Ala sɔnna inshallah a bɛ kɛ k'a ɲa ka tɛmɛ salon kan inshallah nka a ye Alakira la ko Ala ni aw yɛrɛ ŋaniya a m'a fɔ Ala ni ne ka duwawu ayi o kuma Ala ye bi se an karamɔgɔ kumana san n y'a fɔ a bɔra mɔgɔ minnu na Ala ka maa ɲumanw don Mahamadul Hafiz Senkidi tɛ maa dogolen diɲɛ kɔnɔ a tɛmɛtɔ don kabiri kunna sini a sera dɔrɔn kuma fɔra a ko ni Ala sɔnna k'an bɛ su in ma kɔnɔ f'a ka tɛmɛ karisa n'a tɛmɛna n bɛ taa n ka ci la nka bi tun kan k'a sɔrɔ a bɛ Côte d'Ivoire Ala ka sara a ye sigi k'a kɔnɔ a y'a ka tagama de bɔ a ma min sigilen b'a kɛrɛfɛ an caman b'a fɔ ko Kabir Muhammadul Kabir hali ni tɔgɔ in bɛ yen ka kɔn anw kɛni bɛ tɔgɔ in ɲɛnamayali dɔn Cheikh Tidiane de fɛ radiyallahu ta'ala anhu ale de ye dencɛ 2 sɔrɔ a ye kelen tɔgɔ da Muhammadul Habib a ye kelen tɔgɔ da Muhammadul Kabir o de la n b'a fɔ n ko Ala ye ɲɛmɔgɔ minnu d'an ma ni cɛ o cɛ ko i bɛ Alakira fɛ ka tɛmɛ u kan an b'a dɔn k'i ye nkalon tigɛ aw denw de la Cheikh Tidiane ye dencɛ 5 sɔrɔ dencɛ 3 subhanallah kelen fatura denmisɛnniya la nka a y'u bɛɛ tɔgɔ da Muhammad de a mamakɛ Cheikh Umarul Futi a ye dencɛ 21 de sɔrɔ a y'a bɛɛ tɔgɔ da Alakira la a ma hali a fa tɔgɔ da a ko n'ale bɛ fɛ n'a y'a den fɛn fɛn wele a hakili ka jigin Alakira la o de la a denw bɛ Ahmad Muhamid Murtada Mujtaba Muntaga Madan Hashim a denw bɛɛ Alakira n'a ye min wele a hakili ka jigin ne ko i bɛ Alakira fɛ i ma se nin ma fɔlɔ صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد e ma se ale ma fɔlɔ parce que e denw ma tɛmɛ 3 kan i y'i fa tɔgɔ da i ka patron tɔgɔ da i ka bailleur de fonds tɔgɔ da e bɛ Alakira fɛ cogo di e bɛ nin bɔ aw tɛ kelen ye donc kuma surunya Muhammadul Kabir Cheikh Tidiane de dencɛ kɔrɔba don a fatura ka olu 2 de to a kɔ Muhammadul Habib Ala y'a kɛ a bɔnnaw bɛɛ bɔrɔ de la nka Muhammadul Kabir ale bɔnnaw danna sira la ale tun ye denmuso 1 pe de sɔrɔ Lalla Fatima o fana kun furula o ye denmuso 1 sɔrɔ Lalla Maimuna o fatura denmisɛnniya la ale si danna ye den tɔw bɛɛ bɔra Muhammadul Habib de la donc a fa Cher Muhammadul Madani a ka Ala jɔnya a bɛɛ bɛ caman kalama la bɛɛ bɛ caman kalama la a dan ye farafinw
ka kalan an ka diinɛ laban na an bɛ complexe arabuw kɔrɔ n b'a préciser n b'a fɔ diinɛ laban na wallahi kunu cɛ minnu kun bɛ yan arabu kun b'a kunbiri olu ye wallahi n ka ca ka kuma fɔ 2012 anw donna Madina musée kɔnɔ an ka Mali yɛrɛ karamɔgɔ dɔw b'a la minnu ni ka sɔrɔ mawlidi ko man d'u ye tijaniya man d'u ye an taara musée kɔnɔ u y'an na yaala heure kelen an tilalen musée ɲɛmɔgɔ an bɛ ka adresse falen kɛ ne ye n ka carte de visite d'a ma a y'a sɛbɛn ne ye ko Sayid Abubakari Baro a Tijani a ko hadihi kabila indakum a ko nin ye kabila de y'aw bara ne ko n tɛ kabila ye dɛ min man d'u ye n ko nin ye anw ka Ala ɲini sira de ye ne bɛ siran jɔ ye k'a fɔ n ye tijaniya de n bɛ maloya jɔn ma k'a fɔ n ye tijaniya de ne y'o fɔ n ko wallahi sin lahara n'a sɔrɔla tijaniya ye kalon ye Ala ka yafa tijaniya den bɛɛ ma ka ne kelen don tasuma rɔ ayi Ala ka hakili ɲuman d'an ma donc n bɛ fɛ ka min fɔ a ye nin fɔ kuma min ne y'a fɔ a ye n ka Ala ɲini sira don a ko ko non ko ɲininkali kun ye min ye ko n ka n jɔ a taara brochure dɔ labɔ mana b'a la k'a yira an na a ko nin cɛ in nana yan a hijira sɛbɛnnen b'a la an b'a fɔ ma miladi sɛbɛnnen b'a la Isa bange san 1907 1908 a ko cɛ in nana yan a nana hijila yan ani an ka karamɔgɔ min kun bɛ yan a don a tɔgɔ Abdurrahman Muhyiddin kalankɛlaw b'a dɔn a ye kitabu sɛbɛn a k'a n'o sigira ka baro kɛ a k'a y'a sɔrɔ o de ye Hafizul Madina Makakaw mana fɔ Hafizul Madina o kɔrɔ mun ye Madina bɛɛ da hadisa durusi la a ye Maka bɛɛ da hadisa durusi la a ɲɔgɔn hadisa kalanna tɛ dugukolo kan Makakaw bolo a n'o sigira ka baro kɛ kuma surunya fɛ a ko ma k'e kɛra Hafizul Madina ye ni hadisa joli ye o ko n bɛ Ala tanu ko hadisa 12 durusilen bɛ n kun na Ala kira ka kumaw la a sɔrɔla k'o jaabi a ye kumakan in bɔ a sɛbɛnnen bɛ k'a yira n na a ko nafa'aka Allahu biha a ma filɛ amin an ka maakɔrɔba ninnu u ɲɔgɔn tɛ quoi a n'a tɛ taabolo kelen na a tɛ n'a saboter a b'a dɔn a y'a dan a tɛ n'a jɔ a la mais a k'a ma ko Ala k'i nafa ni hadisa in ye i ye min durusi a ko fa amma ana fa tijaniyun fa akhlaftu ashyakhi a ko ne ye tijaniya kalanden de ye n ye n karamɔgɔw to n kɔ a ko mɛ ne sigilen fili kɔrɔ hadisa 30 a durusilen bɛ n kun na sanadan wa matnan a cɛ tɔgɔ Muhamadul Hadi Ture a bɛ Fas Ture El Hadj Malick Sy ka kalanden don Cheikh Umar ka kalanden ka kalanden i y'a dɔn ni ka sɔrɔ anw maloyara arabu la bi de don kunu kɛ n tun tɛ bi de don n'i ye mɔgɔ kan mɛn bi ko hadisa kalan tanba la i b'a dɔn ale de donna karan na sisan n'a y'a fɔ dɔrɔn i b'a dɔn ale de kun t'a dɔn san de a y'a dɔn dɔnkilidala ko tɛ ko bɛɛ kunutuma y'i ka sɔgɔmada ye san de ale donna la sinon anw b'a dɔn hadisa kalan ye min nka Ala kɛ kumala surunya la n bɛ fɛ ka min fɔ Maka alimami nana Segu kuma min a taara dugu caman na maa caman complexera i ka mazhabu yirali la la Ramadan kelen de y'a yira la anw ka mazhab Maliki la dunan tɛ maa sali juma la n'a ma ɲa Segukaw aw b'a bila a k'aw seli ne bɛ seli n ka so Allahu akbar ni ma kɛ ne ɲɛna o a kɛra minnu ɲɛna Segu olu de y'a lakali k'a a yɛrɛ y'a dɔn kuma min ko Segu juma a nana ka seli min bɛ maa kɔnɔ fo ka na k'a ko mun na a ma na o ko ale ko a bɛ mazhab Maliki de la ko dunan tɛ kɛ alimami ye a ko an ka taa o de ye tiɲɛtigi ye an ka taa bara Allahu akbar donc alhamdulillah n'an y'a sɔrɔ ko ninnu de ye an faw ye ninnu de y'an mɔkɛw ye ne ko munna de diinɛ in na anw ni ka sɔrɔ waso kun bɛ daga an kun kan ka waso wallahi nka Ala tanu na
o cer Muhammadul Madan aya den min tɔgɔ da Muhammadul Kabir la ana yɛrɛ tɔgɔma Madan Dabo ayo de o de y'a ka kuma lase nka u nana min ka ci la wallahi Sheikh Beydi ye alamɔgɔ ye siga t'o la wallahi Beydi ye alamɔgɔ ye u bɛ jɛlen pasi wallahi Sheikh Umar Mɔden Baro a tɛ tɛmɛ o kan. awɔ parce que ni y'a ye n b'a fɔ ka dan yɔrɔ dɔ la bi mɔgɔw tɛ kuma bɛɛ faamu ayi o kuma Ala ka Sheikh Beydi sara amin olu minnu fana sɔnna ka kɛ dɔgɔ ɲumanw ye k'u kɔrɔkɛ labato Ala ka barika di an n'u bɛɛ ma amin ya rabbi Ala k'a di an n'u bɛɛ ma amin alimami y'a fɔ cogo min an balima caman de bɛ yen minnu y'u ka hajiw bila kosɛbɛ alimamiw b'a la minnu y'u ka duguw to yen kosɛbɛ u bɛɛ b'an fɛ kɛnɛ kan n'an ko an b'u bɛɛ yira wala an b'u bɛɛ jate waati fana bɛ na an minɛ dugu bɛ jɛ o alimamiw caman bɛ yan an b'u fo bɛɛ tɔgɔ la nka a bɛ yafa ma mɔgɔ fila n yɛrɛ bɛnkɛ a bɛ sigilen Kongo de san a nana bɔ a ba de la Bamakɔ a fɔra ye ko sirifkɛ ka mawlidi bɛ yen a n'a ka jama a bolila ka na kabiri kunna sini a b'an fɛ yan fo sini ni Ala sɔnna a bɛ segin an kɔrɔkɛ a sigilen bɛ Abidjan Ishaq Sidibe a sera sɔgɔmada na de a fana bɛ an nɔfɛ donc ninnu bɛɛ lajɛlen nana Alakira ko de la o kuma a fɔ k'u ye juma ye misiri ɲɛmɔgɔw n'a ye Sherif Abdul Qadir fɔ an bɛ bɛɛ sɔrɔ a kɔnɔ kosɛbɛ an ka comité président yɛrɛ kun bolilen don ka waati jan kɛ o de la ɲinan ta ye kabakoba ye Ala y'a fana sama ka na n'a ye ko kana sɔn hɛrɛ min bɛ su in na la a ka kɛ i kɔ donc a fana bolila a nana n bɛ sigilen bi fo lagasara waati a ye wele ko jɔn don ko Cheikh Kante don k'a kɛra da ko ɲuman sera n ko bisimila n k'a ɲana alhamdulillah a kɛra fila ye awɔ bisimila ni e y'a kɛ fila ye an k'a kɛ ten nka ala ye hali bɛ min nɔfɛ maa kelen kelen bɛ yan nin bonya i n'a ka kan kosɛbɛ wallahi i n'a ka kan kosɛbɛ sirifkɛ bɛɛ b'a dɔn sirifkɛ ye mɔgɔ dafalen ye a ye bɛɛ ka hakɛ d'a ma ni n ko n bɛ ale la degi n tɛna se nka a ka ci kɛnɛ a k'a dɔn ni min dɛsɛra a bɔra ne de fan fɛ su in dabɔra Alakira de kama sallallahu alaihi wa sallam o kuma an bɛɛ lajɛlen b'a ka dunanya la an bɛɛ lajɛlen bɛ a ka adresse la an balimamuso minnu fana ni ka sɔrɔ an y'a fɔ juma don an balimamuso kɛrɛnkɛrɛnnen don maa ma n'i kanu Ala kama foyi ma to a k'a fɔ a da la o dɔrɔn Alakira ye hadisa fɔ la baraji min b'a la ka tila k'a kɛ micro min filɛ misiri la sisan micro in bɛ san don min an ma mɔgɔ deli an ma fɔ mɔgɔ ye a ye ne wele de an bɛ kuma la ko micro de bɛ karasi la n ko n bɛ misiri la a ko ne ko a ma ɲi n ko ayi ko bafulu dɔ de bɛ karasi la dɔrɔn an bɛ fɛn na ne n'a fara dɔ la a dugusɛjɛ a cɛ ye ne wele ko muso ko ma k'aw ka misiri micro erreur b'a la ko mun ni mun bɛ falen a la ne ko n ko ayi ko bafulu minnu bɛ kuma de a ma tɛmɛ waatinin k'a ye n wele a ko san kɛlɛ ko n ye micro complet san n b'a ci i bɛ taa nɔfɛ kari la donc